बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। एक न्यू बिग अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हैं जी। यहाँ पर आज मैं आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़हरा केस में एक बहुत बड़ी चीज़, दुआ ज़हरा केस के अंदर जो हमारे डॉक्टर साहब थे, मशहूर ज़माना भगौड़े डॉक्टर साहब, जो कि 3rd क्लास नंबरों से पास हुए थे और उनकी 3rd क्लास बाजी ने जितनी उनकी तारीफ़ की थी और उसी तरीके से आज अदालत में उन्होंने जो है वो अपने जुर्म का ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया बल्कि ये भी कहा कि भाई हाँ जी, मैं ही वो बंदा था जो कराची आया था और दुआ ज़हरा को लेकर गया था। इसके बरक्स इसी के साथ एक और वीडियो सुबह सुबह नाजिल हुई और जो बनाई गई थी 3rd क्लास यूट्यूबर के साथ मिलकर, और उन्होंने अपनी उस वीडियो के अंदर नूर बीवी जो कि दुआ ज़हरा की ज़हीर की जो वालदा हैं, शब्बीर और ज़हीर की वालदा हैं, उनकी बयान रिकॉर्ड कराया। उसके अंदर वो खातून, आपको मैं बताती चलूँ कि नूर बीवी और शब्बीर की बीवी, ठीक है, रेशमी सुंडी, ये दोनों जो हैं वो इस वक्त मतलूब हैं, मुल्ज़मान हैं। इनके नाम उस फहरिस्त में मौजूद है जिसके अंदर दुआ ज़हरा को अगवा करने वाले गैंग के जो रुकन हैं उनके अंदर इन दोनों का भी नाम मौजूद है। अब सुनिएगा आगे की कहानी। अब इनकी कहानी ऐसी है कि जब ये लोग ये बयान क्या दे रही हैं, यहाँ पर ये कह रही हैं कि बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया हमारे ऊपर। बच्ची हमारी बच्ची जो है वो खुद आई और हमारे पैरों में पड़ी और उसने माफ़ी तलाफ़ी की और उसके पास कोई नंबर था नहीं, और जिसकी वजह से हमने जो है वो बच्ची को इसके बाप तक नहीं लौटाया। अगर बच्ची के पास नंबर होता तो हम लौटा देते। तो नूर बीबी, आपने कुछ चीज़ें इसके अंदर से गायब कर ली और बहुत सारे झूठ थे जो आपने बोले, क्योंकि आपका बेटा अब से कुछ देर पहले अदालत में बता चुका है कि मैं ही था जो बच्चे को लेने आया था। और आपको अगर याद हो कि बाबर सलीम साहब ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने 2 सिम्स के रिकॉर्ड निकाले थे, एक था शब्बीर की और एक था ज़हीर के। इन दोनों फ़ोन सिम्स थे और उसके मुताबिक ये लोग 2 गाड़ियों में कराची आए थे और इस गाड़ी के अंदर जो है 2 ख़वातीन भी मौजूद थी। उसमें से तो एक नूर बीबी है, क्योंकि नूर बीबी पहले कह चुकी हैं कि मैं कराची आई थी अपने रिश्तेदारों के पास सीवीओ देखने। तो नूरा बीबी, आप तो पहले ही कह चुकी हैं कि आप पहले आ चुकी हैं कराची में और यहाँ पर आके आप तफरी कर रही थी। आज आप कह रही हैं कि बच्ची खुद आई थी, उसके पास नंबर नहीं था, जबकि आप लोगों को अगर मैं याद दिलाऊँ तो आपने कहा था कि मैंने फ़ोन किया था और हम लोगों ने रिश्ता भी मांगा था, मगर उस वक्त मेहदी साहब ने मना कर दिया था। तो यार, ये सारी कहानियाँ देखने के बाद, इतने सारे झूठ देखने के बाद आपको यकीन आता है कि आवाम पागल है, आवाम बेवकूफ़ है जो आपके हाथों में खिलौना बनी हुई है। जो झूठी सच्ची स्टोरी आप सुना देंगे वो हम यकीन कर लेंगे, बच्चियों को उठाकर ले जाएंगे, उसके बाद कहानियाँ सुनाएंगे। शर्म नहीं है आप लोगों की, जो शर्म हया है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को तो छुपाया गया था। अगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊँ, ज़हीर, शब्बीर और ये नूरा बीबी और वो रेशमी सुंडी, ये चारों तो छुपे हुए थे। आज तक ये मंजर पर आए नहीं क्योंकि इनको संभालने वाले तो वो 3rd क्लास बाजी हैं जो इनके पीछे मोहरा बनी बैठी हुई थी। कोई इंटरव्यू, कोई बात हो, हर बात का जवाब ये देती थी, हर इल्ज़ाम का जवाब ये देती थी। आज तक कभी इन्होंने सामना ही नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम है कि ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। पहले दुआ ज़हरा को लाइव सेशन में बिठाया, नशा आवर दवाई और इंजेक्शन दे के रात 9 साढ़े 9 बजे बच्ची गिर रही है और यहाँ से इस तरह करके यहाँ से जो है वो ज़हीर उसको उठाने की कोशिश करता है, वो भी देख लिया। आज जो घर इन्होंने हमें दिखाया, उस घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो बड़ी शॉकिंग थी। वो जो घर दिखाया कि बड़े खूबसूरत महल में दुआ ज़हरा रहती है, तो मुझे याद आया कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा भी तो एक घर में ले गई थी। उस वक्त आप भी तो थी जिन्होंने वो जोड़े भी दिखाए थे, कपड़े भी दिखाए थे, और आप भी तो वहाँ पर मौजूद थी। आपने तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी कि भाई इस घर में रहती है। आज जब ये घर आपने रेंट पर, या हो सकता है आप ही के घर का कोई ऊपर वाला पोर्शन हो, हमें तो नहीं पता ना, बहुत सारी कहानियों का आपको ज़्यादा पता होगा कि हो सकता है कि आपने कोई अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन हो जिसमें इनको बुलाया हो, क्योंकि जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग नहीं रहा था घर इनका। और मैं भी, अगर घर इनका हो भी तो घर के अंदर की हालत देखें। डिस्पेंसर रखा हुआ है, उसके ऊपर पानी की बोतल नहीं है। फ्रिज रखा हुआ है, उसके अंदर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। कपड़े अलमारी के अंदर बेतहाशा कपड़े, जिसमें से एक कपड़ा लानत देकर जो है वो दुआ ज़हरा इनके मुंह पे मार के गई है। वो जोड़ा था जो लाइव करते हुए, जो 11 मिनट की इसने लाइव की थी, उस दिन पहनाया था और इसको भूतनी वाला मेकअप करा के जो बिठाया था, वो जोड़ा भी दुआ ज़हरा फेंक कर गई है। उसके अलावा जो 2 जोड़े थे वो बिल्कुल बाय किए गए थे, अभी मार्केट से लाकर टंगाए करते, टैग तक नहीं हटा था
اور بہت کنفرم کہ وہ جوڑا جو ہے وہ خود خرید کے دیا گیا ہے زنیرہ کی طرف سے، ورنہ اس کا ٹیگ نہ دکھاتی کہ بھئی یہ کتنے پیسوں کا ہے۔ تو بڑی کہانی الجھائی گئی ہے، بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ پہلے دن سے دعا زہرا کے اغوا کے یہاں سے آج کا دن ہو گیا، کہانیاں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ انہوں نے رات میں نمرہ کاظمی کو بھی بٹھایا۔ نمرہ کاظمی کا کیس اسی وقت حل ہو گیا تھا کیونکہ وہ بچے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھتی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اس کو کوئی پولیس کے نرغے میں نہیں لاتا تھا، کوئی سیکیورٹی میں نہیں لاتا تھا، اس سے ملنے کے لیے ہر میڈیا پرسن کو اجازت تھی، کوئی بھی اس سے بات کرتا تھا وہ جواب دیتی تھی۔ مگر دعا زہرا کو چھپایا گیا، دعا زہرا کو بات کرنے نہیں دیا گیا، دعا زہرا پہ پہرے لگائے گئے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کا اب پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آنے والے ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے۔ ابھی ایک 1 اگست جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس دن دعا زہرا کا بھی بیان ریکارڈ کرایا جائے گا، اس دن ان دونوں بھائیوں کا بھی ریکارڈ کرایا جائے گا بیان۔ اچھا، اب یہاں پر پتہ نہیں ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، نورہ بی بی اور یہ ریشمی سنڈی کو، ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، معذرت کے ساتھ بچے گھر میں موجود ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور ان سب کے اوپر تفتیش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، کہاں سے یہ معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ عوام سب کچھ دیکھ کے نا اب پک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیو کی تفتیش بہترین، کیونکہ جب وہ پہلے شوکت شاہانی صاحب جو تھے ان کی تفتیش پر پہلے دن سے سب کو ہی وہ تھا تشویش تھی کہ کس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی فائلوں کے کاغذات نہیں ہیں، آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ بچی گئی کیسے تھی۔ یہ سارا کچھ تو بابر سلیم نے کر کے دیا۔ یہاں پر دیکھنے کی بات ہے ادارے کیا کام کر رہے ہیں، یہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ آج اگر اس نے اعتراف جرم کیا ہے تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، اس نے عدالت کی آنکھوں میں آج تک دھول جھونکا۔ انہوں نے جو بیان دلوایا وہ بچی سے دلوایا، آج تک انہوں نے کوئی بیان خود سے دیا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ دعا زہرا کو آگے رکھا گیا، ہمیشہ دعا زہرا کے تھرو کوئی نہ کوئی بات کی گئی۔ ابھی بھی انہوں نے دعا زہرا کے تھرو خودکشی والا پلان بھی بنایا، اور اس سب کے اندر رائے خرم، زنیرہ ماہم، علی جعفری اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ موجود ہیں۔ ان کے نام اس لیے میں چینل سے لے رہی ہوں کیونکہ ان کے نام لینا پڑے گا، کیونکہ شاید ہمارے جو قانون بنانے والے لوگ ہیں ان کو شاید ان کے نام پتہ نہیں ہے، ہم نے جو ان کے نام رکھے ہوئے شاید یہ پہچان نہیں پا رہے، تو میں اس لیے نام بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ سہولت کار ہیں، یہ لوگ بدکار لوگ ہیں، اور پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کو پکڑیں، ان سے تفتیش کریں۔ اسی طرح بچیاں اغوا ہوتی رہیں گی، ہمیں اپنی بچیوں کے لیے بھی ڈر لگتا ہے، اگر مہدی صاحب کی بچی کے ساتھ یہ ہوا تو کل کو کسی کی بھی بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ابھی ام ہانی کا کیس بھی موجود ہے، ام ہانی کے کیس پہ بھی آپ دیکھ لو 2-3 مہینے ہونے والے بچی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں ہے۔ ایک اور کیس ہوا اس میں 3 لاکھ روپے کی رقم پولیس مانگ رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں سر، بہت سارے سوال ہیں جو اداروں کی طرف اٹھتے ہیں سوال، کہ آج ظہیر نے اگر اعتراف جرم کر لیا ہے تو اس کے بعد اس کو سخت سزا بھی ہونی چاہیے، اور صرف یہ نہ ہو کہ ظہیر اپنے پہ نام لے کے آگے سے نکل جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو آگے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔